बांग्लादेश बर' हाबमा कासुथानिओ बुग्रा खर पान्डाते रेली खलाइका तिप्रा मथा पान्डानि सिमी हास्ते हाबांनि थानिओ केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रक नेंगै जारि खलाइमा नोटिफिकेशन हास्ते हाबां साबुं खलाइना साबुंति साका तिप्रा मथानि एमएलए रंजित देबबर्मा ब आसला आगरतला टाउन हल नि मुं स्लाइमान खेनसे कखरसावि साका बांग्लादेश नि बरक हाबमानो कासनानि बागै बुग्रा खर पान्डाते रेली खलाइका तिप्रा मथा आसला बुग्रा खरनि रविन्द्र शतवार्षिकी भवन बसकांगो खलाइजाखा पान्डाओ मानजाखा तिप्रा मथा बदलनि एमएलए रंजित देबबर्मा आसले पान्डाओ कक्लाम नारकना थांगै तिप्रा मथा एमएलए रंजित देबबर्मा साका बांग्लादेशनि हाबमा रकम काइसाब आबो जातीय इस्यू जातीय इस्यू जातीय बानाते चबाव नंखरका तिप्रा मथा रंजित देबबर्मा आसलो हाइन हाय तैवश्य पुइला जाति उलो पार्टीनि कक्न मैतु खलाई रुइ साका ताबुक जाति सका जाति न मथंगनि नागाना आबनि उलो पार्टी आबनि बदलनि बाना या करे जातीय बाना तैनो चबाव नंखरका तिप्रा मथानि कर्मीर चबा तिप्रासा नि एबा वानजिजत ब्रेमढिन केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रक सिमी विज्ञप्ति जारी खलाई हाबनाय रक्न एबा बांग्लानि हाबनाय रक्न सिनुवे बायथानि हा कतर किफली रहनानि बागै साजाखा 1971 बिसिनि 29 नवेम्बर विज्ञप्ति जारी खलाइजाकमानि फिया आबो ताबुक सामुं फोनांजागिया 2021 बिसिओ नोटिफिकेशन जारी खलाइजाखा फिया सामुं खलाइजागिया 2025 बिसिनि 19 मे हाय नोटिफिकेशन जारी खलाइजाखा आ नोटिफिकेशन ब मानखा आबोनि लुकरक सावै मानखा नोटिफिकेशन तै राजा साखे हाबमावो हा कतरि नायमथानि बखा काइसा कतर जंजाल अंगै मानो आबोनो नायमथांनो सिक्रेट सेक्रेटारि राजा साखे हाबना रत्न शाखा 2025 19 মে যে নোটিফিকেশনটা জারি করা হয়েছে তার কপি রঞ্জিত দেববর্মার কাছে এসে পৌঁছেছে কেন রঞ্জিত দেববর্মা চিঠি লিখেছে মিনিস্টার অবঙ্গে সেই জন্য এসেছে সেই জন্য জনগণ জানতে পেরেছে এবং জনগণকে নিয়ে আমরা মাঠে নেমে পড়েছে এই আন্দোলন যতদিন পর্যন্ত একজনও যদি ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষে যদি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী থাকে ততদিন চলবে কারণ এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী আমাদের দেশের নিরাপত্তা সার্বভৌমত্বের জন্য বড় একটা হুমকি केन्द्रीय स्वराष्ट्र मन्त्रक सिमी जारी खलाइमा नोटिफिकेशन सालकेसन बिसिङो जुदा जुदा हास्तेओ हापम सामुं खलाइनि बागै याप्रि नाहारखा अबाइनो रंजित देबबर्मा हास्ते हापम थानिओ सानुं तिसाका बबो लेरिया वइ तिप्रा हास्तेओ आ नोटिफिकेशन जारी खलाइनि बागै याप्रि नाहारना अंथुं उन्याके आ नोटिफिकेशन न सामुं खलाइनि बागै जेसिक सालचबा खलाइनि नांगौ आसुकनो बचबाव खलाई थांगानो ভারতবর্ষের সেই ঘোষ রাতে মহারাষ্ট্রে দিল্লিতে হরিয়ানায় তামিলনাড়ু আসাম অরুণাচল প্রদেশে যে নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরাতেও তাই যেন আর বিলম্ব না করে পদক্ষেপ নেওয়া হোক নতুবা আগামী দিন এই নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য যা আন্দোলন করার প্রয়োজন যত কঠোর আন্দোলন করার প্রয়োজন সেই আন্দোলন আমরা করব এই মঞ্চ থেকে আমি ঘোষণা দিচ্ছি আগরতলা টাউন হল নিমুং सलाइन मानतीब खरांगति सामुंगो शाखा तिप्रा मथा एमएलए रंजित देबबर्मा बसाखा आगरतला टाउन हल नि मुं तलाई खाके अंगलाक नांखाके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी नि मुंगै कतर खलाइते केसा टाउन हल नामजाकना अंथुं त्रिपुरा हास्ते जुदा जुदा दंथुं बदलनि लाइबमा होई खिबिउइ दंगो आबन भागे हुनानि बागैनो बाताय मुं चलि दंगो कांग्रेस आमालाबो बीएम हास्पाताल नि मुं सलाई आजीएम हास्पाताल खलाइजाखा यागुलो आस्ताबल पान्थनि मुंबो सलाइजाखा रंजित देबबर्मा सामुंति साका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी नि मुंगै काइसा एसि गनां कतर टाउन हल नामजाकना अंथु কিন্তু গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই টাউন হলকে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করার জন্য উনি ঘোষণা দিয়েছেন আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই কেন আমি প্রতিবাদ জানাই ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নামে আপনার শহরে আরেকটা বড় টাউন হল করুন আর এই টাউন হলকে টাউন হলে রেখে দিন ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদের ইতিহাস মুছার জন্য
এখানে কম্পিটিশন চালাচ্ছে। পান্ডা পাইথাগো চেংজাখা রেলি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন বসকাংনি সিমি চেঙ্গৈ স্বামী বিবেকানন্দ পান্থর থাঙ্গৈ পাইরে জাখা আসালনি রেলিতে পান্ডতি প্রমথা বদলনি কর্মী রত্ন কবাকুক মানজাকমা নুকজাখা। ब्रियो रिपोर्ट न्यूज टुडे।